रावलपिंडी के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने नज़रुमान साहब ने फरमाया कि मैं भी अन्नी शरीफ में पढ़ता था। ऐसे मौलाना सरफराज खान सफदर साहब हैं, मौलाना अब्दुल हमीद स्वाति साहब हैं, मौलाना अब्दुल अजीज साहब हैं, सैयदना अब्दुल्ला शाह बुखारी साहब, काजी नूर मोहम्मद साहब, काजी शमसुद्दीन साहब, काजी इस्मतुल्लाह साहब, मेरे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी, इतने बड़े बड़े हजरात थे, वो यहाँ के पढ़े हुए हैं। मशहूर हैं बाबा जी अन्नी वाले। 1932 में इनकी वफात हुई थी। जहाँ पे ये चार दीवारी है ना जी, ये चबूतरा होता था मिट्टी का, इसी पे हजरत बैठ के ना पढ़ाया करते थे कि सुबह आज़ान फजर से पहले तक जिन्नात क्लास होती थी। इसको अन्ने शरीफ क्यों कहते हैं? अन्नी शरीफ है या अन्ने शरीफ है, लफ्ज़ क्या है? और वहाँ दरमियान में शेर के कछार भी थे। बस वो खड़े खड़े घुटनों के बल गिर पड़ा, माफ़ी मांगी, और जब तक उसकी तकर्री यहाँ रही रोज़ाना सलाम के लिए हाजिर हुआ करता था। बाकी चीज़ें तो चलो ठीक हैं, उलूम फ़नून सर, ये साइंस टेक्नोलॉजी और ये फल्कियात की तालीम यहाँ इस माहौल में किस तरह से? तुम्हारा क्या ताल्लुक है इन मसाइल के साथ? ये तो हमारे स्कूल के हैं। सलाम मौलाना साहब कहते हैं कि ये सबक, ये किताब नहीं पढ़ा सकते आप। वो एक गाली देकर कहते थे कौन मैं तेन पढ़ा। दारुल देवबंद में जो अन्नी शरीफ का पढ़ा होता था, उसके फ़नून का इम्तिहान नहीं होता। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त में इस दरसगाह को सबसे बड़ी दरसगाह फ़नून की मानी। आज जामिअतुर रशीद में जितनी भी तखरीज औक़ात शम्त क़िबला पूरी दुनिया का और रोए हिलाल की वजह से जो पेशगोई की जाती है पूरी, वो सब हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का सदका जारी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के मज़ाफ़ात में। ये इलाका है और इसका नाम है मियाँ वाल रांझा, और बिल्कुल एक देहाती और पसमानदा सा इलाका है। बज़ाहिर बहुत अंदर आकर यहाँ बहुत अंदर तक सफ़र करना पड़ता है, मेन शाहराहों से, मेन मोटरवे और मेन हाईवे से, फिर जाकर ये जगह आती है। इतनी अजीब व गरीब बात यह है कि यहाँ पे जो दरसगाह थी उस दौर में, यानी पाकिस्तान बनने से भी पहले, तो बर्र सग़ीर की सबसे बड़ी जो दरसगाह थी फ़नून की, वो इस जगह थी जहाँ हम अभी मौजूद हैं। पस मंज़र आप मस्जिद देख रहे हैं, वहाँ कुछ ये क़ुबूर मुबारक हैं उन बुज़ुर्गों के असातिज़ा की। तो हज़रत उस्ताद साहिब दामद बरकातुहुम यहाँ विज़िट के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अपने बुज़ुर्गों को, अपने असातिज़ा को याद करने की गर्ज़ से, उनके लिए फ़ातिह ख़ानी की गर्ज़ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और एक ख़ास बात यह है, जामिअतुर रशीद से इस जगह की निस्बत इसलिए भी ख़ास है कि हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो कि बानी हैं जामिअतुर रशीद के, उन्होंने अपने तमाम जो बुनियादी फ़नून थे वो इस जगह पे आके पढ़े थे। कोई इमेजिन कर सकता है, आज भी यहाँ आस-पास खेत हैं, जानवर बंधे हुए हैं, एक छोटी सी बस्ती है और एक छोटी सी मस्जिद है, कुछ नहीं है यहाँ। तो आज से कई दहाइयाँ पहले यहाँ पे ये बुज़ुर्ग हज़रात, और बड़े उनसे भी पहले बहुत सारे बुज़ुर्ग हज़रात, यानी हज़रत से हमने सुना है, अभी तफ़सीलात आगे जाकर हम सुनेंगे कि दारुल उलूम देवबंद से भी ज़्यादा जो शोहरत थी वो इस जगह की थी। अन्ने शरीफ इस जगह का नाम है जहाँ अभी हम मौजूद हैं। और थोड़ा आगे चल के एक छोटा सा कस्बा है जिसको मियाँ वाल रांझा के नाम से जाना जाता है, और वहाँ जो मदरसा है इस वक्त, जो इस मदरसे की असल वहाँ मौजूद है, यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ पर वो मदरसा बनाया गया है, उसकी इमारत वहाँ मौजूद है। उस मदरसे की ख़ास बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जामिअतुर रशीद और मजमुअल उलूमुल इस्लामिया से मुल्हक़ा है अभी वो मदरसा, और जामिअतुर रशीद की शाख बनने जा रही है इस मुबारक जगह के ऊपर इंशाअल्लाह। तो हम हज़रत उस्ताद साहब और जो यहाँ के मकामी हज़रात हैं उनसे ज़रा इस जगह की, इस मुबारक जगह की तफ़सीलात आपको अभी सुनवाते हैं। अन्नी वाले मदरसे का जिन बुज़ुर्गों ने आगाज़ किया था ना जी, उनका नाम है हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल रहमतुल्लाह, लेकिन मशहूर हैं बाबा जी अन्नी वाले। 1932 में इनकी वफ़ात हुई थी। ये पहली कब्र उनकी है। ये उनके साथ इनके भाई थे, आलिम तो नहीं थे लेकिन फ़कीर आदमी थे। ग़ुलाम हुसैन की कब्र है ये साथ में इन दोनों के वालिद मियाँ महरम, उनकी कब्र है। ये वैसे पहले बनी थी, असल में कब्रें दूसरी जगह थी, तो यहाँ पर बाद में वो सैलाब की वजह से ना मुंतकिल की गई, लेकिन इनकी कब्र हज़रत की इधर ही बनी थी। ये हज़रत ग़ुलाम रसूल रहमतुल्लाह के बेटे हैं जी, मोहम्मद कासम। और ये मोहम्मद कासम साहब अक्सर जाया करते थे कराची में ना जी, हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास। और मुझे भी बहुत कहा, उन्होंने बार बार कहा कि आप भी जाएँ वहाँ, काम का बंदा कराची में है, दूसरों को छोड़ें। तो ये उनके फिर पोते वगैरह हैं ना, उनकी कब्रें हैं नीचे। जहाँ पे ये चार दीवारी है ना जी, ये चबूतरा होता था मिट्टी का,
इसी पे हजरत बैठ के ना पढ़ाया करते थे। और यहाँ थोड़ी खाली जगह थी और ये निशेबी जगह थे, यहाँ कुआं था पानी का, वो बैल उसको चलाता रहता था। हजरत मगरब की तरफ मुंह करके नमाज बैठा करते थे, बैल अपना चलता रहता था, छड़ी वक्फे वक्फे से उसको मार देते थे और वो चलता रहता था मुसलसल। जब अंदाजा होता था कि एक जगह का पानी पूरा हो गया तो फिर खुद ही उठ के जाते थे और जाकर उसको फिर मुंतकिल करते थे दूसरी जगह पर। इस दौरान कभी तलबा से उन्होंने काम नहीं लिया और ना करने दिया है। ये बहुत ही सख्त है इस मसले में कि अपने खेती बाड़ी और ज़ाती काम में उन्होंने ज़िंदगी भर किसी तालिब इल्म से एक कसी तक का काम नहीं लिया, सारा काम खुद करते थे। और इनको जो पढ़ाई का होता था वो सारा फी सबीलिल्लाह हुआ करता था। यहाँ असल में जहाँ ये ईंटें पड़ी हुई है ना, यहाँ बरगद का दरख्त था और वही बहुत बड़ा दरख्त था, काफ़ी फैला हुआ था, उसकी शाखें यहाँ तक थी इस तरफ। इसके साथ जहाँ गाड़ी है ना दूसरी तरफ दो थे और आहिस्ता आहिस्ता वो एक ख़त्म हो गया तो ये दूसरे का साया रहा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ना वो टूटता रहा, तो पिछले सालों में उसका आखिरी टैंक टूट गया आंधी की वजह से, तना रह गया था, फिर उसको इन्होंने कटवा दिया था इसको। और बाकी ये उनके साथ में ज़मीनें हैं अपनी इस तरफ और उस तरफ। ये बाबा जी की ज़मीनें थी? हाँ जी। इसको अन्ने शरीफ क्यों कहते हैं? अन्नी शरीफ है या अन्ने शरीफ है? लफ्ज़ क्या है? हमने तो अन्नी शरीफ सुना है अपने साथ साथ। आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि पुरानी तहरीरों में वही अन्ने बड़ी ये और छोटी ये के साथ ना इन्हीं अल्फाज को लिखा जाता था। तो किसी ने अन्नी लिखा है, किसी ने अन्ने। यहाँ मारूफ जो है देहात में अन्ने है, अन्ने शरीफ, यानी गांव है, कोई लोग शायद नबीना थे तो उनकी वजह से ना छोटा सा डेरा था ये। असल में जहाँ से आप मियांवाल से आए ना, मैं बैठा हुआ, वहाँ से थोड़ा आगे से लेकर यहाँ तक और आगे तक ये सारा जंगल था। हजरत ने जब यहाँ सिलसिला शुरू किया तो उस वक़्त ये सारा जंगल था और वहाँ थोड़ी सी जगह यहाँ उनकी थी अपनी, तो वो यहाँ बैठकर पढ़ाना शुरू किया। फिर ऐसा रंग चढ़ा कि जहाँ जहाँ लोगों को पता चला तो वो यहाँ आते रहे और पढ़ते पढ़ाते रहे। असल में उस्ताद गुलाम रसूल जो थे ना, वो महारत रखते थे, कामिल महारत मंतक और फ़लसफ़ा में। तो उनके साथ जब उस्ताद वलीउल्लाह आ गए तो इनकी मंतक फ़लसफ़ा के साथ साथ ये महारत थी इल्म रियाज़ी की, नजूम की ख़ास तौर पे। ये सारे फल्कियात के सिलसिले में ना ये दादाजी की महारत थी, ये मज़मून इजाफ़ी तौर पर वो पढ़ाते। लेकिन 1932 में उनकी वफ़ात के बाद फिर सारा इन्होंने संभाला था। सिलसिला ये होता था कि यहाँ बिल्कुल छोटा सा गांव था, तो माशाल्लाह काफ़ी आबादी है, तो यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और ना ही किसी की गुंजाइश थी कि किसी एक तालिब इल्म को खाना भी दे सके। डेरा नुमा जगह थी ये। तो फिर तलबा यहाँ सिर्फ पढ़ते थे और बाकी ज़्यादा तादाद में मियांवाल जहाँ से हम आए हैं, और बाकी लोग इर्द गिर्द के गाँव जो है ना 5 मील 7 मील 10 किलोमीटर में दूर जा कर के रहा करते थे। सिलसिला तदरीस ये था कि सुबह अज़ान फजर से पहले तक जिन्नात की क्लास होती थी। ये सामने घर है हमारा दादाजी का, तो जिन्नात वहाँ जाकर दस्तक दिया करते थे कि उस्ताद जी उठिए, नमाज का वक्त, असबाग का वक्त हो गया है तो पढ़ना शुरू करते हैं। उठते थे, सितारों को देखा, अभी आधी रात है, कहते ना बड़े बड़े ने नाले पढ़ते नाले तंग करते ने फिर जाके वालदा बताती हैं, फिर जाके लेट जाया करते थे। फिर आवाज़ देते हो, अब उस्ताद जी उठ के देख लो वक्त हो गया। उठते देखते तहज्जुद का वक्त है, तहज्जुद पढ़ते यहीं पे आके ना, और फिर उनके असबाग, जिन्नात के असबाग आज़ान फजर से पहले ख़त्म हो जाते थे। आज़ान से जमात तक तकमील के असबाग होते थे और नमाज फजर के बाद उमूमी असबाग शुरू हो जाया करते थे। ये सिलसिला यहाँ चलता रहा है सन 1957-58 तक। उसके बाद फिर हालात के पेश नज़र तलबा की तादाद मियांवाल में बहुत ज़्यादा थी और सफ़र का आना जाना काफ़ी मुश्किल था, तो फिर आखिरी 15 साल दादाजी ने 73 तक वहाँ मियांवाल दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखा था। चूँकि पहले जंगल था वहाँ से लेकर यहाँ तक, और वहाँ दरमियान में शेर के कछार भी थे। इस सारे कुछ के बावजूद कोई डरता नहीं था, सब आते थे, पढ़ते थे, जाते आते जाते, और रात को ही सफ़र होता था।
لیکن جب جنگل ختم ہوا تو یہ ساری جگہ پہ پانی آ گیا تھا. واپسی طلبہ کے لیے بہت مشکل ہوا کرتی تھی. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ چلو طلبہ جتنے ہیں ان کو لے کر، زیادہ تر میاں وال کے ہیں تو پھر وہیں ٹھہرا کرتے تھے. دادا جی کی وفات میاں وال ہوئی تھی تو انہوں نے یہ وصیت کی ہوئی تھی کہ میری قبر عام قبرستان میں بنائی جائے، الگ تھلگ نہ رکھی جائے. حضرت کی پوچھنا تھا کہ بظاہر ایک بڑی پسماندہ سی جگہ لگتی ہے، اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے سب سے ماہر سمجھ جاتے تھے پاکستان میں اپنے دور. باقی چیزیں تو چلو ٹھیک ہیں، علوم فنون، سر یہ سائنس ٹیکنالوجی اور یہ فلکیات کی تعلیم یہاں اس ماحول میں کس طرح سے؟ یہ قسمت کی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام جب لینا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے افراد کا انتخاب وہ خود فرما دیتا ہے. یقیناً ایسا لگتا ہے کہ مولانا غلام رسول رحمہ اللہ انہوں نے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا. جو کچھ پڑھا تھا ساری زندگی بغیر مطالعہ کے مشکل سے مشکل اسباق پڑھا دیا کرتے تھے. اور اسی طرح ان کا بھی یہ سلسلہ تھا. یہاں اسکول میں نے ایک ٹیچر آ گیا لاہور سے، اس زمانے میں BSc کر کے آئے تو مسئلہ فیسا غورس یہ اسکول کی کلاسوں میں آ جاتا ہے. طلبہ کو سمجھ نہیں آتا تھا، مار مار کے انہوں نے ستیہ ناش طلبہ کا کر دیا. ایک طالب علم کی اطلاع استاد جی کو پہنچی وہاں میاں وال میں، پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ نہیں بتا رہا تھا. استاد جی وہ ہمارے اسکول کا مسئلہ ہے، سبق ہے. خیر اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ ایک مسئلہ ہے، وہ استاد پڑھاتے ہیں کتنے دنوں سے کسی کو آ نہیں رہا اور وہ مسلسل ہم پیٹ رہے ہیں. کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ. استاد جی اسکول کا مسئلہ، لاؤ دکھاؤ تو صحیح. خیر اس نے بتایا تو آپ نے نا ایک کاغذ پہ نا لکھ کر دے دیا. کہتے ہیں اگلے دن میں گیا، ٹیچر نے سوال لکھوایا، میں نے نقل کر کے دکھا دیا. کہتا ہے ٹیچر نے جب دیکھا کہ صرف ایک نہیں صحیح کیا، اس نے کہا کہاں سے نقل کیا ہے؟ میں نے بتا دیا. کہتا تو جھوٹ بولتا ہے، مولویوں کا اس سے کیا تعلق؟ یہ تو میں نے BSc کی ہے، فلاں فلاں جگہ سے پڑھا ہوں، مجھے یہ آتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. خیر تصدیق کے لیے وہ اس طالب علم کے ساتھ گھر چلا گیا. استاد تشریف فرما تھے گھر میں، ایسے ہی نیچے بیٹھے ہوئے تھے قالین پر، تو کھڑے ہو کر نا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اس نے، سوٹڈ بوٹڈ تھا. کہتا جی کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ آپ نے اس کو سمجھایا ہے؟ کہا میں نے سمجھایا. تمہارا کیا تعلق ہے ان مسائل کے ساتھ؟ یہ تو ہمارے اسکول کے ہیں. وہ کہنے لگے بیٹھ جاؤ. کہتا ہے بیٹھنا نہیں، آپ کا تعلق کیا ہے؟ آپ نے نا پھر وہ لڑکے کو بھیجا کہ جو وہ فلاں کتاب لے کر آؤ. تو مصر کی چھپی ہوئی کتاب تھی عربی میں، تو اسے بتایا کہ ان کتابوں کے اندر یہ مسائل سارے لکھے ہوئے ہیں، الجبرا جیومیٹری سب کچھ ہے، اور ہم طلبہ کو ذرا آسان کر کے سکھاتے بتاتے ہیں. بس وہ کھڑے کھڑے گھٹنوں کے بال گر پڑا، معافی مانگی، اور جب تک اس کی تقرری یہاں رہی روزانہ سلام کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے لیے بہت یادگار دن ہے کہ آج ہم انی شریف میں اس جگہ پہنچے ہیں جہاں ہمارے بہت بڑے بڑے اکابر اساتذہ یہاں تقریباً 100 سال پہلے یہاں پڑھتے رہے. 1971-72 میں سب سے پہلے ہم نے انی شریف کا نام سنا جب ہمارے ایک استاد تھے مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بابا جی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو ان سے ہم نے ایک ہفتہ انہوں نے پڑھایا تھا، ہمیں گلستان کے کچھ اسباق ہمیں پڑھائے تھے. وہ بھی چونکہ یہاں پڑھتے رہے تو ان سے ہم نے سنا انی شریف کا. اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب وہ یہاں سے پڑھ کر فنون، چونکہ یہاں فنون ہوتے تھے، فنون کی بڑی کتابیں، منطق، فلسفہ، ریاضی اور فلکیات، یہ چیزیں یہاں پڑھائی جاتی تھیں. تو دور حدیث کے لیے بھی دیوبند جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے دیوبند حدیث پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو میں لاہور کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گیا کہ وہاں سے پھر ہندوستان چلا جاؤں گا پڑھنے کے لیے. تو فرمایا میں نے کافی کوشش کی لی، میرے پاس کرایہ نہیں ہو سکا دیوبند جانے کے لیے. میں لاہور سے دیوبند پیدل گیا، اور جب میں دیوبند پہنچا تو میرے پیر میں جوتے نہیں تھے کیونکہ وہ چل چل کے پھٹ گئے تھے، میں نے جوتے پھینک دیے تھے. تو اتنی بڑی قربانی دی. حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے استاد ہیں، وہ بھی یہاں پڑھتے رہے. حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی میرے استاد ہیں، وہ بھی یہاں پڑھتے رہے. اور میرے حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، سب سے زیادہ تو میں نے ان سے پڑھا ہے، ان سے سیکھا ہے، ان کی صحبت اٹھائی ہے. تو وہ نہ صرف ایک یہاں انہوں نے پڑھا ہے بلکہ ان کی جو غیر معمولی جو ان کا امتیاز تھا فلکیات میں، ریاضی میں، حساب میں، اقلیدس میں، تصریح، سر چرمینی، حمداللہ، صدرہ، شمس بازگہ، امور عامہ، یہ ساری کتابیں حضرت نے یہاں سے پڑھی. حضرت کے بھائی نے بھی یہاں پڑھی تھی، حضرت کے استاد تھے مولانا محمود احمد صاحب، انہوں نے بھی یہاں پڑھی. تو حضرت انی شریف کا بڑی عقیدت سے ذکر کرتے تھے. حضرت نے مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا.
تو جب ہم وہاں کراچی گئے تو حضرت اس کا بہت تذکرہ فرماتے تھے. پھر ایک مرتبہ مولانا نذیر احمد صاحب جو جامعہ امدادیہ کے بانی ہیں وہ تشریف لائے کراچی میں. تو انہوں نے بھی, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں سب سے اچھی درسگاہ کون سی ہوگی, تو ان کا پہلے انی شریف تھی, اور میں بھی وہاں گیا تھا پڑھنے کے. پاکستان بننے کے بعد جب وہ استاد تھے, مدرس تھے, تب انہوں نے سوچا کہ میری تکمیل جب ہوگی جب کہ میں انی شریف میں ہوں. 15 سال ملتان میں پڑھانے کے بعد جی, تو بہت بڑے بڑے علماء تکمیل کے لیے دارالعلوم دیوبند سے مختلف علاقوں سے یہاں آتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ جگہ بہت بڑی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. اور مجھے یاد ہے کہ مولانا نذر الرحمان صاحب جی, سن 46-47 میں مولانا یہاں نذر الرحمان صاحب جو رائبنڈ کے بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے خود مجھے بتایا. مولانا نذر الرحمان صاحب نے فرمایا کہ میں بھی انی شریف میں پڑھتا رہا. تو بہت ایسے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب ہیں, مولانا عبدالحمید سواتی صاحب ہیں, مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں, اور سیدنا عطیہ صاحب بخاری صاحب, قاضی نور محمد صاحب, قاضی شمس الدین صاحب, قاضی عصمت اللہ صاحب, یہ جتنے بڑے بڑے حضرات تھے وہ یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں صاحب. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کو کہاں قبول فرما لے. 2 سال پہلے مجھے ایک عالم نے بتایا تھا کہ مولانا سلیم اللہ خان اور مولانا بشیر صاحب خوشاب والے یہ ہم سبق تھے اور یہاں پڑھتے رہے دونوں. 1971-72 سے ہمیں اشتیاق تھا کہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس مبارک جگہ کو دیکھیں گے, اپنے اکابر کی جگہ کو. آج ہمیں حضرت مولانا عبد الماجد صاحب نے ہمارا استقبال کیا, بہت شکریہ. حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور ماشاءاللہ مدرسہ چلا رہے ہیں, اور ان کا مدرسہ مجمع العلوم الاسلامیہ کے ساتھ اس کا الحاق بھی ہو گیا. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی برکت اور سعادت کی بات ہے الحمدللہ. اور حضرت یہاں کے بہت معتقد تھے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ انی شریف کے بہت زیادہ. تو حضرت نیلوی شاہ صاحب, مولانا بشیر احمد صاحب جو خوشاب والے تھے, نیلوی شاہ صاحب, ہمارے حضرت, یہ سب یہیں انی شریف میں اکٹھے پڑھتے رہے. اور مولانا نذیر احمد صاحب تو بہت بعد میں آئے پڑھنے. حضرت 71 میں, جی 1971 میں. حضرت تقریباً 1936-37 میں یہاں پڑھتے تھے, یہیں حضرت میاں میں منتقل نہیں ہوئے. جب حضرت نے یہاں پڑھا ہے تو اسی جگہ میں حضرت نے تعلیم حاصل. آج الحمدللہ اپنے اساتذہ کی مادر علمی میں اور اپنی مادر علمی میں ہمیں موقع یہاں ملا ہے. بہت شکریہ آپ کا, اپنے میں یہ اپنے مبارک جگہ دکھائیں. بڑی ہمت کی بھی ہم نے دیکھی جہاں بابا جی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے, آج ان کی اسی جگہ قبر بھی. اور کتنے اسباق پڑھاتے تھے, تو 24 گھنٹے میں ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ 80 اسباق بھی پڑھاتے تھے. اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا تو طلبہ ان کی تب مزاج کو دیکھ کر کہتے تھے کہ استاد جی فلاں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سبق, یہ کتاب نہیں پڑھا سکتے آپ. وہ ایک گالی دے کر کہتے تھے کون میں تینوں پڑھا. تو وہ پھر پڑھانا شروع کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند میں جو انی شریف کا پڑھا ہوتا تھا اس کے فنون کا امتحان نہیں ہوتا تھا. تو حضرت جب تشریف لے گئے تھے تو حضرت کے امتحان, ان کا فنون کے امتحان تو نہیں لیں گے, باقی حدیث کا امتحان لیں گے آپ. تو حضرت نے مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حدیث پڑھنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں, اگر حدیث وہاں ہوتی تو مجھے کیا ضرورت ہے. تو اتنی بڑی جگہ تھی. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس وقت میں اس درسگاہ کو سب سے بڑی درسگاہ فنون کی مانتے. ہمارے استاد جی اساتذہ سے میں نے سنا کہ کہیں ٹرین میں جا رہے تھے تو ایک استاد طاویلم کوئی حمداللہ یا صدرہ پڑھی کوئی فلسفے کی کتاب, اس میں بحث کر رہے تھے. طاویلم پھر سوال کرتا تھا, استاد جواب دیتے تھے, پھر سوال. تو شاہ صاحب بھی اسی ٹرین میں تھے. تو شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ تمہاری بس کی بات نہیں, اب انی شریف جائیں اور بابا جی تمہیں سمجھائیں گے. شاہ صاحب نے فرمایا, اس طالب نے کہا کہ بابا جی ہیں جو مجھے پڑھا رہے ہیں. تو اتنی بڑی جگہ تھی. تو اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو آباد کرے. اب چونکہ یہ مدرسہ میاں شہر میں منتقل ہو گیا ہے یہاں سے, تو ہم وہاں بھی جائیں گے, وہاں سے بھی حاصل کریں گے. آپ لوگ تو تبرک کے قائل ہیں, لیکن میں تبرک کا قائل ہوں. تو اس جگہ کی ہم برکتیں لینے کے لیے آئے ہیں. اور ایک دو میرے استاد مولانا اللہ صاحب نے فرمایا کہ میں تو برکت کا قائل نہیں ہوں. میں نے لکھ دیا ان کو دامت برکاتکم, تو انہوں نے فرمایا کہ میں برکت کا قائل نہیں ہوں. تو میں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ ہار گم ہو گیا تھا نا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی. تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر, اے آل ابی بکر یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے. تو وہ برکت جو اللہ نے اس جگہ میں رکھی ہے, وہ برکت جو اللہ نے, جو علم اللہ نے عطا فرمایا تھا ہمارے بزرگوں کو,
वो बरकत जो अल्लाह ने हमारे बुजुर्गों के अंदर रखी थी, वो बरकत लेने की, वो अल्लाह की बरकत है, लेकिन उसका मौरिद और जगह ये है, ये इसका मकसद है। तो अल्लाह ताला बहुत जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं आपने भी आज बहुत खुशी और सआदत का दिन है कि मैं अपने अकाबिर, अपने साथिया की इतनी बड़ी मुबारक जगह में आया हूँ, और आप लोगों के लिए बहुत खुशी की मौका है। और ऐसी जगहों में मेरा अपना तजुर्बा है कि जो बुजुर्गों की औलाद होती है, चाहे वो ज़ाहिरन जैसी भी हो, मैं उनके साथ भी इस्तिफादे की नीयत से बैठता हूँ, क्योंकि ये जो बरकतें होती हैं ये खून में मुंतकिल होती हैं। तो वो जो आता है ना कुरान में कि कान अबूहुमा सालिहन, दो यतीम थे ना, वमल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति व कान अबूहुमा सालिह, इनका बाप नेक था। मुफस्सिरीन लिखा है कि 10वीं पुश्त में नेक था। ये नेकी, बाप की नेकी इस नस्लों में मुंतकिल होती है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को आबाद रखे और आमीन। इतनी बड़ी जगह को आमीन। आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज हमारे लिए बहुत एक ईद का दिन भी है, खुशी के दिन भी है, और आप चूँकि हज़रत के दाम है होते हैं मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के, और हमारे हज़रत ने फलकियात वगैरह और जितनी चीज़ें पढ़ी थी वो यहाँ से सीखी। हज़रत का सबसे बड़ा जो इम्तियाज़ बाहर शुमार होता है वो उक़लैदस, रियाजी, फलकियात और ये हिसाब किताब है पूरा इसमें। तो हज़रत ने यहाँ चीज़ें पढ़ी थी, और फरमाते हैं कि मैं यहाँ पढ़ता भी था और साथ में अमली मश्क भी करता था, इसलिए दूसरे तलबा से मेरी हैसियत, मेरे साथ बहुत ज़्यादा होगी। तो हज़रत के दोनों तीनों भाई, हज़रत के उस्ताद, हज़रत खुद यहाँ पढ़ते रहे, इतनी मशहूर जगह थी माशाल्लाह। और हज़रत वहाँ से आए थे पढ़ने के लिए, खैरपुर से, खैरपुर सिंध से हज़रत पढ़ने की इतनी शोहरत थी इस जगह की। और जब यहाँ से वहाँ गए दारुल देवबंद में, तो वहाँ सब कहते थे कि अन्नी शरीफ के तलबा का इम्तिहान नहीं होता है। मैंने हज़रत मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से 2 साल पढ़ा है, तो हज़रत से ही मैंने अन्नी शरीफ के बारे में बहुत सुना है। मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये हमारे हज़रत जब देवबंद पढ़ने गए थे, तो उससे काजी साहब बड़े उस्ताद थे दारुल देवबंद में, बड़ी फ़नून की किताबें पढ़ाते थे। तो हज़रत की सनत पे हज़रत काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के भी दस्तखत। हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते मौलाना अब्दुल माजिद साहब, वो सिराजुल हुदा के मोहतमी में आज मजमा से इन्होंने इल्हाक़ भी करवाया है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हज़रत रहमतुल्लाह ताला के पास जो फ़न था ना फलकियात का और रियाजी का, वो हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब से पढ़ा था। आज जामिअतुर रशीद में जितनी भी तखरीज औक़ात और नक्शे शाया होते हैं पूरी दुनिया के, और समत क़िबला पूरी दुनिया का बताया जाता है, और रोयत हिलाल की वजह से जो पेशगोई की जाती है पूरी, वो सब हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का सदका जारी है। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। और हमारे हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने फ़लसफ़ा, मंतिक़, रियाजी, अलजबरा, ये सब यहाँ पढ़ी। हज़रत से मैंने एक दफ़ा पूछा था कि हज़रत ये और बहुत सारे लोगों ने भी ये फ़नून की किताबें पढ़ी हैं, तो आपने ऐसा क्या किया कि गैर मामूली आपको इसमें तक़द्दुम हासिल हुआ, महारत हासिल हुई? फरमाया कि हमारे उस्ताद थे मौलाना वलीउल्लाह साहब, उनका हवाला दिया कि उनसे हमने ये पढ़ा था, और फिर मैंने वहाँ मश्क भी की, जो कुछ हम पढ़ते थे उसकी बाकायदा मश्क करते थे। एक बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरे कि अन्नी शरीफ जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, वहाँ एक मस्जिद है और एक चबूतरा, बाकी वहाँ कुछ भी नहीं था। बाकी तलबा हज़रत भी फरमाते थे कि सबक पढ़ के हम चले जाते थे, गाँव में रहते थे, मुख्तलिफ़ जगहों में रहते थे। तो जी, तो उसमें देखिए अल्लाह ताला की कबूलियत, मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की खिदमत को ले लें, मौलाना अब्दुल हमीद स्वाति साहब को ले लें, मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब गुजरांवाले वाले, मौलाना नज़ीर अहमद साहब, मौलाना नज़रुर रहमान साहब जो इस रायविंड के सबसे बड़े हैं पूरे माशाल्लाह, हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानी साहब को ले लें, हज़रत मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनातुल्लाह शाह साहब बुखारी, मौलाना काजी शमसुद्दीन साहब, मौलाना काजी नूर मोहम्मद साहब, मौलाना काजी इसमतुल्लाह साहब, हज़रत मौलाना नैलवी शाह साहब, हज़रत मौलाना बशीर अहमद साहब, इतने बड़े बड़े लोग एक ऐसी जगह पढ़े हैं जहाँ सिर्फ एक मस्जिद और एक चबूतरा, बाकी कुछ भी नहीं वहाँ। तो ये जो हम लोग सोचते हैं कितनी बड़ी जगह हमारे पास होगी फिर हमें कबूलियत होगी, तो कबूलियत का ताल्लुक़ बड़े
कमरों से, बड़ी जगहों से नहीं, वो इससे ताल्लुक़ है कि अल्लाह ताला के यहाँ कितना कोई कबूल होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि इन दो बुज़ुर्गों की जो इल्मी और रूहानी औलाद है, मौलाना बाबा जी ग़ुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो उनकी जो फ्यूज़ और बरक़ात है वो चारदां के आलम में फैले हुए। तो इससे अल्लाह ताला से कबूलियत मांगनी चाहिए, काबिलियत के साथ कबूलियत भी शर्त है। और ये हज़रात इतने मुखलिस थे, इतने अल्लाह वाले थे, वो इखलास अपने अंदर पैदा करें तो अल्लाह ताला फिर उस काबिलियत का भी नतीजा देंगे, वरना काबिलियत हो और कबूलियत ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हम आज बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं मौलाना माजिद साहब।